Yo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadi lawla an hadana Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yo mbe alatandulan atando ko la mbe sallaki ala sallallahu alayhi wa sallam ate anala bundon kol mumbe ana sabalayna qadaw bil haqq bi kam ya'dilun. Anala saibol mini alon ko itare ka kiti to nyala o to nyakane kira kiti el kundumin sabata kitabu nin sunno kila sunno sallallahu alaihi wasallam yo bi manna ka diamo jamfandi ba shukran lak ya bare shukran manna ka diamo jamfandi bake nyimu khabar ajille di kamin fo breaking news kadu mawdu nyin fon sinana ne ngasi ngadiama ko la ngako indi bake ngako senende hansay ngo fo aldol mbadingol komi bil aql wal mantiq komi ka hakilo ani mantiqo komi hada madingol hakilo ka kuol minta moyala karola ngamra hakilo yatina ala biangol ning adama dingol ning biangol fata so ni word different man soro don biangol ni hada madingol be killing ma fi fara okay so okay muna katina sain biangol ni hada madingol buka killing ani muna atina nyamatol ini anin dinningol wolning hakilma la hukmo buga kiliyano mbadingol so meta nyim folale meta sen kan nan katula fulam ka foko mbadingol alinga hakilo bunya taban ya abu abdallah al junun funun comme arabol ka funyam junun fununol okay so bar kuma betata bake hada madingo yaka hakilo bunya so iki hakilo bunya nyaadile molka kumol min foye ini mol ka kuol minke ikaje mol ka kuol minka tama society kono sukrata philosophe le mabe Chris bango kan biya nyine ngai kay ko ite nyi hikma be soto nyaadile yanyi hikma londo ya be soto nyaadile akoy nga soto jahilo le bala kadu munen ni ngaje hakilinta ya ko min kere nte ka jam fawla so akamunda sai wuta atila hakil maya su komi sukrata atila hakil maya ay wos karanta jahilo le bala naaje kuol fo minyan ko hakilo tata ay balan naaje ko ye kuol ke minyan ko hakilo ta sonnala ay jam fawol malum falkan nak momo ha comme c'est ibrahima bolnya breaking news lem kadu audio ni sai ninga appeler mo jama beje fo e hakilo ba to nyaandi la nyamin abe ko yala bake ndungal ko ala la misil makendo be hakilo ta to nyaandi nula momo ye hakilo bunya momo yalon ko ite bota ye fambo ni beango la palaso to itata hada madingo la marhalato ita to nyandi no la ite sonno la mote sondi no la ha wala nan kat la fla dron sulali ka mojibe na diam da fa pareta e ka fa al majnun yahki wal aql yasma comme buka pare ka jabi bake e ka fa nyama to be diamula hakilma ba la moy ka munane ko fa ka duka atemi be diam ka te mu nyama to ta malaka min fa nyama tale so wala ne ka fa madal majnun yahki wala aqli yasma so mbadi gambia nol ani mbadi misil mol momo yan koy bota gambia wala gambia tanoro bari atre mari musunna mol ila dino yo sula imari ye hakilo bunya imari ye gira soto ila dino ka wala mu ikili ata fengo kan ale de damin kan okay imari ye nuto siya soto dino to imari kela dina ko topato comme ila balu ko e ka topato nyamin do ku ko lembang hadama ya ko lembang ko ku ite kawke puri mari la balu e betea ngamira dino ka hirso ko kan wala tamida o bela kay tasdiqan li qawlihi ta'ala ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin so hukmo kan kaje ko nyinnol mi alon ko nyinnol be kana dino ko mala kaje ko dino atele rasil malti e fastamsik bi fadiya'uhu min 'azami al-khusran yole fode akoy la dino yow mutay bultan nim fulola okay wa idha umirta bi bid'atin aw zallatin faru bidinika akhir al-buldan lesh munana koye anta uhrub akoye bori ila dino fe abe ishaq al-alberi la kayim fo tahiyat abi ishaq al-alberi ako wa idha umirta niye yamar bi bid'atin bidan aw zallatin wala ku kafuta wol fe nyokono ako faru bidinika ise bori ila dino fe bil akhir al-buldan fa dinu rasul mali dino le rasul mali ti jang fastamsik bihi fadiyahu min 'azami al-khusran wa kula fanan kaje ko wol fanan be ko lay kana munela wol kana mune koma okay mbe ko la Cheikh Ibrahim
so wolbe kana mune ko mambadi wol komi wolbe kana mune kola wolbe kana aqida le kola wa aqida wala munti wala tawhidoti tawhido ni niaje mbadi won katula fola nka moli silandi nka mfan silandi ndol fon kam vanna silandi kadu momo ikakuja ubaroke ndella kuja ubaro siateti manke mo kendel timbuka ku kende bara okay bari komi imam shafi'i kamin fodulon nuhibbu salihina wa lasna minhum ngamo kendol kanule barantol fo man tare kono bari kam fan sujandila aninke kanu tumando baro fo ala sanso man ta ben woto wala tinna nka wofo bari manke molti minalon ko sukulala kaminula kumo fo aratta anta kuna rafiqa qaumin lahum zadun wa anta bighairi zad fo ite lafteni moli eta tamura wonni silafando eta ita silafandi mantrebul la wakalla mallafi wala mina audio le pilela jang komin katla fulale watu wo balo auto wo nyamato myalo ka be gambia banko kan insa tabir kato nyamatale amankende andum mote hakili fula soto la mari la nyamato illa huwa yakunu majnunun mithlahu momo ite shakka fi ite mari sikata ko nyin anyama ma woto say mbaflete fana nyamata kadu munem atuyuru ala ashkali ataka kunole min kalo bulu killing kulol min kalo yiri killing be bato bulu killing ka wala katinyo bari kamim fodron komin iko nyamat kunda ni tata je ite fon ka mota nyamatol fon ya ifon ka ne nyine nyamata nteti so nite woje dron nite woje te ka kende ya wala fe mala munem kadu wala jununo wokete kendende wala nyamato ya ite la nyamato ya mamfuta wala marhalato mbadingol so wati nin katula mfan konoto diala nyin afa wala kuola nka mol konoto diala nka mbadingol konoto diala katu ite keno kila kamfo sallallahu alaihi wasallam la yuminu ahadukum aldodo tal liman yala hatta yuhibba la akhi ma yuhibba li nafsi faya tara ko min kanu afangwe ay wala kanu abadingo fane mota liman yala kila ale wofo la yumin ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi wakati na kana nga ko dol koyni hanata molbe karandan tolleti ndolle fana mo molbe la jahilot bare min kati nan kanan ka ko koynda nin katula fala wato wati comme alay min falkano kono dron wala nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fi ad-din munebe wakola wal yunziru qaumahum idha raja'u ilayhim ولعلهم يحذرون أبارك باك أبو عبد الله وإن في الجسد مضغة هاول مول so ala ko kafu ise mo bondi fanko no ayta karango ni wota ko karango la wo karango no namurtanan asala mol maslani tumando bato ise ke mol mi koy kandate tankata bi nin aliaje nata ten man programme o nyim fon ma malo ma nasir wala ma elan ma news ma fo molye audio le nata mi alon ka fon sa pile mbadi ngole bisuto fon alia la moy hani sayin ka moli kunu ka moli tek pour moli bo kusi fal kono nka min fo ato wadi gambia dunia mol wasalu ila mirri moli futate be tamakan sango santo ndo la mol hansa be tamakan bankor dino la karolan ko le faliete muna nan ko be tamakan bankol to kadun tolia alsala ko boy nyun kumola nimmo keba da haftano da tasbayo sika lonnale mat nay min fo wole kake hana malon kadu nata diamuta dron wo ala male be suwo ko mbadi ngol yalo ne la frale purum kamim bay gambia ban ko men ka kumo suti andale wala nyinti ko malla fi moya fam fi sen moti malla fi moya fanke alati mol katale batu malla fi mo kabata ikado ko kekela wululal filije bama woli fama woli wulu nyoli ke filije ikakodo samba fam furi ngoya be sirim bun ko na te fonte fenno la fayate fenkeno la abeje kadi atala ka balu moli lef wulula wol ke koli ka fen karmo ko ngene ken karmo atra me karandi fenna fo toleya a me karandi fenna fo finjandro a me karandi fenna fo wirdo ni so ite siebe ke o so ko no wala bori wolem kilarialem bidu ite min soto barakoto wolem finjandro ti nata finjandro ka barako simol so nite wobbe ke je foy kana sey jinato kilindile ka foy nyenyi jino to wirdi ni tata be dankulelal so ni wol tata ye o jinol to wirdi wolto wol kana ka suwo kono tolelti hani musol ye mol ko dinol ko mani pour que kido e kaje to liye bori yeta so abala fa warta bake moli mimbe to abdu ye wol tora moli mi yalon ko be suwo kono afrika je wol tora moro botam bari muso fa kanjane ko min be ngalo nyama mamme fa sambati arasi munakeda akatla ko dole bola 200,000 wo majo aya muta kanete ka kuntun kata fay mbadi to kono munatina okay wakata tele addo ko for example mbadi won ko laftale nurakis bil aql
nglaftale pour ngam fan hakilo bunya bake nka kol mira ni hakilo muna na nalta afrika ka fo to abol mambe to abdu ngani jeje to abdu bete ye metrol de da ye isil de da tgv wol everything muna kita to abol bukata more mom muna na to abol wol da hakilo min kata na madingo ko kono ibukata ala asuto ini malaikol buka nyoje ila do kudla ni malaikol mantaje lawo alf kalla bari munemu ye hakilo le bunya ye hakilo le tonya yandi ibuka diniyaji be buka kebaji be miye londo soto wala miye kuono ikawoke o mari blado masibo nala fekela comme america la kenu ya fonyama ko birini soviet union e kelo ke bre wo soviet union kelo banda americano lafta soviet union janyandla comme mba fla nyaadi bankol mi anko ninko georgia wol ukraine wol bankol mi be wo yugoslavia mafon la okay kawol janyandi iko ye jasuso min samana jasuso angale kan male ko fnyari wala maninga kan ye jasuso le samana ya samana russia americano la lal tlolon munekeda wona ta wuta ameta russia banko kanja 40 russia kan moy fa fanke ko russia no munekeda biri wo bekeda fa pareda adunda russia la mansa kunda ko samda de dala aka ninyi mu samda de dala ni nomu docteur ay docteur ke samda de dala di ay samda de dala ke docteur alal tlolon na bake okay kadnu way mo operator nyanta falale istan okay moto de dala yoke bicycle de dala yoke fenkot biray wo beke fatata america nyine foye bira side la congrès a koy banko lafta tinyala nka karay kamin fo da rajul munasib fi makan munasib mo ke dulato nyanta kala damming e male ba fla nyaadi ate jarata ka ke damming akoy no bari nyim mo ngela banko tinya nyaadi le birin ka soviet union ka tinyale bang russia banko ka tinyale num wo fitino wo jawya wo nyo bayndo wala be american russia te mahani bi wala na edward snowden nyimbira borta na russia america jasuso nyanata si russia le kala kulol fay komi wonno tarta jasusi yala russia banko kanyame aka muneke akaje ko ninyi mu pobar wa filata ay woke almet wa filati bay wa filay woke sukuru wa filati so atitano na banko ka wasifa lebeje okay ikamin fo ikafoko rijaluddin lam yakunu nasabin walakin an-nasabina tahawwalu ila rijaluddin wala masibo samana kaje ko rijaluddin mon mi an ko kam woli kumandi dina lon nallem wol manke nasabinol wollem bandiyal timinul kam wol tapaleya bari munekata bandiyel le mate iketa fenkol di keta lon nalti itendenda tapaleya nyin so ninga wo fo wala mundi wala mi afawolti kenno mi ala ngon katlala kumo fula kam woli silandala kula kuta kera maminje atele fisiata mo beti atele barakata gambia beti atele mwodieti gambia bekono nae minfo ala kawleke ni ala man sowola aton nate minfo ni ala moke abe banko yele man la gambia mol fele atela lon jumal dunda jahannama atela lon jumal dunda arjana atela lon jumal fisiata juralti atela lon jumal man fisiata jumalti bara atele fanan fisiata hadama dingol beti ala obe mambala wora yalla kukinin kawle fo ni e fanya fo wonta na problème oti e kato suufie la ko be nyamin ajoko ahmad matar ka fo nyami irakeno la kenni woni ako mol ka soto jamano kono nyanda ka fo le ko ikdhibu thumma kdhibu hatta yusaddiqakum an-nas aliyo fanya fo fo mol yeta ye fam forcer kalto nyayandi ikdhibu thumma kdhibu hatta yusaddiqakum an-nas fo mol yalto nyayandi okay so bal uto nyin komi nae wuliafo okay ngalon ko wuliafo la le ndalta wala le wontem problem di okay ni e mol nen do wontem fenti la wa alf kalla mbuko fana murundila yetente wala almale barako ke o kodo okay ye faniafo yenen dro ko wontem na problem di mbuka pre ko fo seyinkan bari nali ajen kala fi kananan e nka audio la samana nka pile ning amariye fanyafo ka tokindi dino bala tra mantra je kana ka ko indi mbade musulmon la ka fo ya nyimi fotem fanyalem ay nyimi fota mantra dino kono afon la nidi ay wala foten ay nyimi fota ni kitabo ni sunno manta ay nyimi fota mantra al adillat al arba wala mal kitabo sunna wal ijma wal qiyas mantra wal kono ay nyimi foten jumhurul ulama min as-salaf min al sunna wal jamaa min al a'imma iman kamengala ay nyimi foten kumore mi alon ka botana min tilqa'i nafsi ate fangole bulu dalila tay wo kumo nyinto aya fala nidi ale kan ala malum ba fla nyaadi ate be dino use la nyamin
ka dino ke propaganda di kadu ila ko be e ka talbe control le be bulu mo nanga mo le katran noma itol mo la siya e ka wala jibe mo la nomo e ka wala jibe imman son ke ngani khalsandi alaye bari ntol ten de la fereng nga kiliaso dum badingol ye ngam badingol kanu nga wulunyol kanu ngani laydo ta alaye ko abantale inshallah gambia banko kan ka musol dundi bunkono ke ku ka kandiel ta ka tulu musol ngay bol lala moli kanela bunkono ka family dammal tay kar malla finyina kar balla sokono amalla fila kar balla sokono ke sutungolem kar balla sokono ke jangolem kar balla sokono ke do kule ibama dinin kar malla fila ifama dinin kar ke do kule ka badungo bedu nyuni nyola ka family betay ka society betinya komi daltala kala na gamme nyaminte so lafta wolle banje ñim musu kuwol bunkono ñim kulloto kawandol bunkono moli kanane ke la kibarol foye ila family kullo la kibarol foye ni mol be tamadulato ka wol dan ni wol man kodo dila yo wol silandi ka foye kon tolle ka nyinge ni manyindi na wota sotla ni manyinke wota kela mbadi ngambeno lafta wole ban gambia mbe kala nyaadile mbe nga ala batu ngala ala dammala nga sonko ala dammala sotota mo kata fam fisendi moti nim fewo fennata bota alqur'ano ko nin kila sunno sallallahu alaihi wasallam ngawmuta e bambang nimmi manso wala la yuharriku sharatan fi rasina na'dhuruhu in kana jahilan so nsem fa mariyanata jahilole moti katu womanke molti kaminu la kumo murundi kan sagonate fon lafta wala e komi e bari modol beje ala ka fo kila nyame alqur'ano kono asafala mole wonyama wa ma thamuda fa hadainahum fastabul amal al huda akay samudan kol mum mollet min alon ko nge kandale no muida muhammad sallallahu alaihi wasallam fa hadainahum nge kandale fastabul amal al huda bari tolye filibante ya yewole kanu katambi kandola so mbadi gambianol anim modol be gambia banko kan anim mbadi modol be je woli mu o molleti na society kono itol lafta filola ye filo kanu ikenyu filola wala tinna ala ya fokila alqur'an ala ya fokila alqur'an kono nyama wa amma samudan kolde fa hadainahum nge kandandile fastahabul amal al huda itol ye filibante ya yewole kanu fi kando e filo e katondi fa kandoti ye fam filindi muna nanga fo bar wo mollen ka foko wolbe kumbola dimba ko ni law nimisola ila balangola kadu ko mol ka fere ko ala ko kila ko alqur'ano ko sunno ko afele teninde mbate je nde yusufa bate je mfate je namo teje malla fi namo je ino nga ala ni kila le tammini kata min fala mi wulu mba wo min fana ya wulu mo montani tele denta ni ko ko ala ni kila la fo idha qada Allah wa rasuluhu amran an takuna lahum khairatun min amrihim nin ko bota alale bulu kila nka bula wonno man ta fella fala ta fen talala dalilo mi an ko bo fola ala fo bira kay di bani fala ib woli o kalamutal ba hani ma kalamuta wa dalilo le mundi hal ata al insani hinu min ad-dahr lam yakun shay'an madhkuran itam man ke fendi mi sotanu min ka fonu alal nate ke fendi wa alam yalon ko ay wokke ayete ke wonyama wala martela ko bela wala lanyintela ko bela way ko ku ke wala be sotla wala nakila bi sallallahu alaihi wasallam birin kennuna da kay ko lafta ko dullani ala shay'in ite kila nchodi fenna bang e idha amiltuhu aw idha fa'altu ninga bara wala ngake ahabbanillah ala senkanu wa ahabbani nas mol fanan senkanu kila kay foswa izad fi dunya ikola di dunya la yuhibbuka allah ala sekanu biraka izad fi dunya ikola di dunya la wakake mune kama ite fania fola modie ite mol hasidiala ite mol temo tinyala ite mol kortela ite mol dabarra ite mol la society tayla ite fania fola moye ibe alale batula ite nafika kala mol tem kuwo ku seta sutani la arjano le bole kele be danken yala ala damale la ite akiri fula sotla mola karola kuwo ku yeso de ba fula alale wala mo kumoti izad fi dunya yuhibbuka allah akaye ko wazad fima endan nasi ida biti nya biti fengola mimbe mol bulo kono yuhibbukan nas moli finance kanu mbadi momo nyinke mol se kanu bara fa woli da ko be mu dani roldi isabo america yeta ini moto ban ini pajero ila ko bebe beta ila balunya bebe senior mbadi ngol yedi ngol be samba europe wala di ngol la balunya betar ngambia aha wala di ngol la balunya be betar ngambia e mbadi ngol ni tata ya to akamune folo foye aka foye la pajero be mu left
ila en pajero min bembulu lefta yen soala lefta ya kenyeten ni kata en so ila en samatola ila en dendi ko dinna ila nyin fen ko dinna ika wole kela do kodi ika tu daniro la wole nyama sa yite fon hakilo ye miraban ni womu moti mi alon ko na ala jenani ala diamta na ala kumande ala kafa munana ala mo pajero sikana america adial ibe america dami ala ftakata ja man tanoje so ko dol beje so ko dol beje fontol fon ngam fon konti bowola ngam fan kawandi wola nga ko do long ngakala son ko do lambadi ngol so wobete ata bake pour ngam fan kawandi wala ngam fan karandi wala nga sow wala nga dankene ya wala komi ala ay mi we komi kila mi fo kenni ngoyte bari ma ja ka fo kenni ngoy ko walam isani long annal ummata komanto be tu no wakila wolam sadiqul masduq atelem tonya fola bela kuntiyedi ako kenni we walam isani long annal ummata komanto be law istama'u ni be benda ala yanfauka bi shay'in pour que nafa fenna akay lan yanfauka illa bi shay'in kad katabahu Allah laka ite nafanu la fenna fata fen ala min safete kan ngo kilale kanyimfo akaye ko wa inistama'u ngo yaje wala akso wa kumola kunna fanu ni bebenta an yadurruka bi shay'in pour que tora fenna lan yadurruka bi shay'in ma kadi katabahu Allah lak akaye te tora no la fenna fo ala min fana safe kan mbadi ngol natan sonda ala lata kilala atelem tonya fulal bela kuntiyati kute sotono la kute keno lela kute sotola komin kila nyim fo nyin kenno nyama be sotla wol nyama wala na dankene anata harama dum la balu kono tron atele ka tora mol beti atele niye ka dete mol beti atele ka foire ya mol beti atele ka kongo mol beti ninga wol fa manke dum fengol tabulu kodo babulle na fulo babulle motol babulle barala balu man kayro soto je aman tenku soto je aman kunna dia soto je kadu munemu amalla alala alata fawolle la abuka domro ke moya asetu bungos bunda soro na famfe ala fengol asetle mabula bun kono ala moto kata lori luwoto sudo ni modi la tesi ya kanta so yo sifa le dundi moli sondo mo kono fo mari malla ala la koteke moni min fo ya kanu kuma staka borala kata mallela nyim mollem society tenyalalti nyim mollem society teylalti nyim mollem setan na do kulalti na banko kan birin ko wota kela ngam bawula ngo ko fomfom iko sai kata ka fo le loytol faye eni atondi fo inila keba ni molbe diamole be dina ko fo kalumi wonni tol kata ya atondi happy birthday so lafta kanyina audio pile ala audio lamoy katu hansa modol bejebe sikarin ko a nyamatale ndum mo kendo be alon ko nyamatolem komin fonni min sikatala ngaje ko kuran kini min bala wala be ite mari fanan ba nata ite mo so wo bela wato watin katule hakilo bulanda lakra wolle ka wolle kumbo fo sotu tabara wo mo be tara jahannamo kono ika foko qalu law kunna nasma'u nata tanka moynu imanda woto aw naqil wala nka hakil maya wala nanka hakilo la bunya faliye abetara baka pour almano e hakilo bunya nyimol mi ko dara foy dunda jahannama ifon le etrafo ketamuner kason ika fonyo jahannama kono qalu he koni qalu ala kafu muhammad e safuko law kunna natan tortatanu nasma'un ka moyro kola naqil nka hakil maya ma kunna ntolte kala ya sahabi sa'ir dunkelti ala ka fo kila jam fa tarafu bi dhanbihim ifamol sondela junubola fa suhqan abe waliya yankan kato halako ya sahabi sa'ir dunkele innal ladina abe mole min yalonko yakhshawna rabbahum ikasile mariyala bil ghaibi kullo kono lahum abul famfon maghfiratan junubo e kafaru wa ajrun juani mi wataba wa ajrun jo kabirun min fana watabake so walatinna mbadingol barato hada madi sakate ngani khalsandi je isaka kullo kono wala nakafu alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun so yajele mbadingol hada madi ko kuy bakele ye ngani khalsandi je ikata molla jayroji ni je hada madi ko imamu shafi'i ya fo nyami molla kunna diya ko ni koy bole ni netele bonota mo beti molla kunna diya ko ite o sotola isina alala kamfa soto ala yowla fo komin kilafa diso nyame nim momi alon ko ite bulata molla kunna diya no mete o sotola fo jannilumi albida alkiyama kato hada madi la kunna diya ko wakata dendila hajol be bala nyami okay komi sulal kama kula do fe ka fo ko nini modi atela frennem yaaje wati kila yele matete fo malo mingeta la khali walla
inya kasale ka foko wa kan yatamassal wa ada ila halati tabi'iyya atatanu film atladem barbirin filmo banta amurta ala original ya nyinato so wulatna hadama dimol beto min batata wala moti min kam wala kunna dianyin wulatna ko ko be dino ton tol safo jang man jayir nyin yambuka jayir nyin malla fi moy mol jay ibe dol jay la pour mum ala ni kan tol jay lakira askeno ala kan jo wala ndeka nyin diamo min kali ha yusfa wo nin data lakram fata alayna elondi ton ako isfaila jofele nge jole ite ka fo mole ko ite wa atanga ni khalso mantraji ndo ala njo ko nyi laftale mole ya faqalu mole ya fole ha yusfa ka diamule so ila jofele jahannamo hene so wala tinna mole mi alon ko ibuka sonka kumo moy ibuka sonka hakilima ni dunda jahannamo kono don ida kuma folo ka keminet qalu ala koy kafo nyimbe alqanul kono nasan law kunna natan tol tatanu nasma wa nka moy aw naqil wala nka hakil maya ma kunna ndolta taranu fi ashabi sa'ir kake sa'ir dunkelde ala kafo kila fa tarafu ifangol sonta bi dhanbihim ila junubola fasoqa li ashabi sa'ir baritu lolo ni ayo la bandulaja innal ladina bar mol mi yalon ko wala min don la aksur yakhshawna rabbahum bil ghaibi kasile mari la kullo kono lahuma bol fanfongo maghfiratun junube kafarba wa ajrun aninjo kabirun mi warta wa man kanya abe soto zukhruf wala soto dukhan ikafo dem wona daw ya maliku malik mi yalon ko atele marta jahannama atele mi jayi bato jahannama dunkel la yankan katola maliki wala marta kola wona daw ya maliku ise kumandiro ke maliki liyaqdi alaina rabbuk afoy mariya ya mfan kata soto fereng malik zafoye ko innakum altol fanfonde makithuna alnyanda tula janne munem laqad ji'nakum bil haqqi ninto nyana tal kanne walakinna aktharakum lil haqqi karihun al jama'at raje al mallafi to nyala al to nya konne walatinna mallafi siyak wala fereng mim mu fe hanata mo fulale mo sabalen ko kilana saybol tata nyami problem teje moye doya to nyaay fu ngani khalso taje mo lafta wala nabiriya kum jahannama dunkele kumboka drum iko maliki ko ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون sontol beba katalan kata ke ko momi an ko lakalo no ba fula maliki ko imari soto zukhruf ya baraka seko abe soto zukhruf le kono sah wala yo janni bina ba fula maliki ko fo iman so iman to e prain to li fa purum kata soto yaqudi alaina rabbuka chaw malika fa ta kila jang innakum makithun albetu la janne bure kadu mune laqad ji'nakum bil haqq ninto nyana dal kanne walakin aktharakum lil haqqi karihun ali jamaa beje ali to nya konne so ngani aya fulol min fo aya do mi ngafo sotu tabara ngam fan konti bo wala jannimbe kala molti mi yalon koy ba fulako law kunna natan tartanu nasma un kamoy imanda wota aw naqil wala ka kilmaya ma kunna fi ashabi sa'ir fa tarafu bi dhanbihim فسوق لأصحاب السعير نك مولت ميانكو على كافو إن الذين برمول ميانكو يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير سو وكلا فنم على كافو كلا وإن تطيع محمد أكثر من في الأرض يدلوك عن سبيل الله يتبعون إلا ظنا وإنهم إلا يخرصون أكو محمد إن تطيع أكثر من في الأرض نيمو جمانو من ينبانكوكا يضلوك عن سبيل الله سيفلين انت على السلولة يتبعون بك فنوما إلا ظنا فويلا ميرو وإنهم والفنفو منك إلا فدرون يخرصون يعني يكذبون على الحقو بينا تلسل دوما بيتوسل وإنهم والفنفو منك إلا فدرون يخرصون كفانيالفو so audio video ñu fi la jam fata mbe audio ñim pilelale nga 55 ali yalla moy alama alen tol be kanda force alama alen so ngane khalso na barol to alama ale tawhido dundi na barol kono kata sila fenna koku yang soto dron nse sonko ala lake kullu yusibana illa ma kataballahu lana fenten sotola fo ale min safenkan huwa maulana atale mariyati
wa ala allahi falyatawakkalul mu'minuna atele man soti muslimo mu'minol ke itu kaminna ni aja ma fo muslimol ngo muslimol sifa siata muslima nafiko bejele muslima muta aslimo bejele muslima sifa bejele bari wato wati ni ala be gagné fo la do ka fo le mu'minol abuka fo muslimol so wolem ni ayo nyina hikmate wala yusibana aha illa fodron ma ate ala fo kataballahu ay min safen kan huwa maulana atele mariyati wa ala allahi falyatawakkalul mu'minuna ndo ate ala mu'minol ke tukuni wal nin ko mu'minol walla misilma kendolti minu ya lonko ilata ala dammal kadu misilmo muta aslimo sifal siyar ite ko ilata ala la ibuka sonka ala dane kula nin kuye madre sinyon lake kar wallake ite la itman dankena kamol samba morol ya morol ite lata walle man la ala wala nabi fatul majid fi sharh kitab at-tauhid muhammad bin abdul wahhab kila akafo hadithu to hadith anas wala hadith ibn mas'ud akafo ko man ta'allaqa shay'an wukila ilayhi momo bir safo la kota ka ofo momo ite fenden wote tuka wala ni de safo si wote jigira safo so wobbe mu kulleti min yalon ko birin ila ken noje a kumandina wotumo wo jamano to kuran dole kasore ka fay wahan biri wo safanno ba kamoto akay ko nyimbo ni julonno be safari kamoto akay ko sasale ka ke kamin fo wahanan akay fanzaha abondi kamoto lan yazida ka tela fala fenna illa wahan wo fo kuran nyindro say mbatu nga sawto nyimpile aliyebal utu munafiq wahid kadhab marid dajjal aliyala kumo lamwe okay مجنون يحكي والعقل يسمع هذا قد جن جنون هذا الرجل بالله عليكم اسمعوا واو سو جنن be audio pile la mol mi alonko ika kamfa juna ila juso sutiata isa kata ye famuta pour ne audio ni lamu kata kamfa nenga audio pile mol mi ango ika kamfa juna comme c'est Ibrahima wol sifal yo so jala so alsal famuta alkata kamfa okay nkodoma ini se Ibrahima ani wotano Imam Ahmed wol dukare ani momo ben jibe kan ha nkodoma do fila ka aka fengo senna ka lof senna okay bari ni ngani sen dukare mbal dani kanne comme audio ni momo ya lamoy ya subhanallah yo kani astaghfirullah bari ye famute kata kamfa latata asab خلي بالك تكون مرتاح ابو عبد الله سي ساجو ñentul sa en tora bari bu ngola tabadin so dukar ngal dan nga ko nyame moy dukar ning ali alla moy billahi alaykum mo kata kamfa mata tasabu khallu balkum okay inshallah sa al audio ni lam كم فو افتح تفرح بل هذا افتح تجنن لما تفتح تصيبك الجنون audio nyim fa malaf mubalo malaf ka mbar ya wala kira kila alika mo jara ne ko Muhammad ga ba ma ga olo on si bodan nabi o mo afon ako yan ka be la ma aka bulo ka da ko yan ka be la ma ako na foro ma ka be la ma afon Muhammad rasulullah iba to fura ba mo la bina ma to ko wa de ne to be yek ahwa bi mali bini batiko na da la fuda kiranya ma de sudiyala alim barde audio ni lefta murunda ko mala kote nga pile fay bank kote 50 secondes be 59 thawani okay mimbe je balauto ni ka diamade ako atafon si bota kila la mamme ni wato kono kila sallallahu alaihi wasallam kila ni ne fay ko comme ala audi formol kila ka formol audi formol ni kila ke bella moy inshallah ala la moy koteke comme ka fali ko nyi manke moti mi alon ko anyanta ka dino fo molie nyine molla ke bal sindi gamadulat birin trio clock sida ko allo wol kay be munelo la ko kila na tabalal ta tajino nte damale bajel bi lo ta meda don ko atata say alsi so sa kamin fo jang comme wolem nyinti ko kila ka audiol be la moy le formol to minul kafo comme diamo mankente tat astaghfirullah la astaghfir hasha lillah هو المسؤول هو قالها بنفسه هو المسؤول عن كلامي أتلا على كموف اوكي سو بليز خلوا بالكم يا ولا كده كلا الكام مجار نيكو محمد غابا ما ولو هو سي بودا النبي مولا افون اكو ين كابيلا ما اكابلو كادا اكو ين كابيلا ما
akola forum akaka bela man afa Muhammad rasulullah iba to fura ba mu la bina ba tiyo ko wadi na to be yek ahwa bi mari alka moyle bang alka fengo ni moyle aka senia bang video ni alka moy alka audio ni moyle ba ka senia bini ba tiyo ko na da la fuda kiranya ma yesu yala aka to ni ato fura ka da bi ahwa bi mari ako ma nya so lo kai do kan kila bora kan alana sar kiranen ta sallama abamu kan قوله تعالى وما تسقط من ورقة إلا يعلمها هذه آية بلا توحيد من يرجع بوجه comme en lafta appelé la côté que so ala kumoni kane ifaniande killing wala kira kila alkiamu jara ne ko Muhammad ga ba ma ga olo mo ci boda nabi yo mo la afon ako yan ka be la ma aka bulo ka da ko yan ka ngo aliya moyle bang ako kila ko ala o akila kala audio la moyle kila sallallahu alayhi wasallam hasha pepe comme ko nyin ka wala ko indi mo la barda fo manya na ka senkan so ay min fo jang ako kila kala audio la moyle kila akala audio la moyle diam la nyin alkan nak mo moy bakale kila ka ngela audio be moy nke be la moyle la audio nke be la moyle kaminul bef alal tulolo hansa wala kira kila alkiamu jara ne ko Muhammad ga ba ma ga olo mo ci boda nabi yo mo la afon ako wolum fa asi boda annabi yo mo la afon ako yan ka be la ma aka bulo ka da ko yan ka be la ma ako fo kila bulo ka datu kuma ka kila ka ku yatale wala na bulo ka datu ako na forum aka ka be la ma afon Muhammad rasulullah kila ka forum wol nyimbe la moy bari comme se mol nyin ka min yalon ko nyin technology ko lom baake min jogo se Ibrahima fala ben jibe kan e ngoro ma fo bi yan jala fana ben jibe kan yo so anim badi mul mi yalon ko mbar musol be minu fana bi jangalon ko internet ko lom baake so fo e lafta nyin ka role kalante malo mallondi so reje fo comme WhatsApp sa futata alkiyama le bang fo modol kam balo sanjane ke kila mole kabro ko no be ni ka diam WhatsApp la mutol ma wolon so ni momo londi soro je se o fonyo comme mol be kadun tol fana ngam bani won soro manta dunya ko ne farale be alkiyama le baram ba be mba kanula ba ke nata ni ka nyomoyno ne WhatsApp la comme ya fo kila bawo kabro kono kila ngalon ka fatan do be kabro le kono sainten so nin kila WhatsApp nyi soto je fo yala no bal dundi groupe nun tol be mu kila kanun tete sallallahu alaihi wasallam abe bete ala bakele pour nka on nomba soto mol mi anko studiata nyin diamula la ten so nsa fa no comme ay fere ke bawate na nyoje sinya jama a comme malaikol fon ken no birin adena dunta kabro fanan kono diamoto adunta kabro kono le birin ken no fen ko nyin ka fa marabu ka yamre be ken yari ka fonde marabu fo malon gondelem fenget e ka fonne marabu ka Ibrahim ibn Adam so comme atondi fon malaikol manyana ka fo marabu ka bari wo fon be man fenge bari mimbe kumala baake comme ñu WhatsApp groupe min be ken ndun tol gamyam be nga sunna mol fanan nga kila kanum be kam fan kumandi sunna mol la kila kano ka alhamdulillah ka sunno no ma abe bete ala bake ning ate WhatsApp number soto fola bon ay number min lom kila ka mol la audio forum mol la moy bar sa lafta comme kan nyinin karo ki ate ani mol min ba noma e bawo kila mol fatandi daji ko jawo sifa belale momin kam moli neng momin kam mol ngaybe momin kam moli tuma fa ka foliyele kam mol neng okay momi alon ko ab ko ala kaso siata la ko kila fon kaso siata le so birin kila o kumol moy e fo kila mune fay woto lafta o fana lonnale so kaje ko kila le mathalul ala daji ko bela nyaton ko hani mol mi an ko manke misil modi sedata o ko nyinna e be angale hani sexe beri wol mi an ko yafo woni wotanol mi an ko european la mo arikhinol mi an ko christianol le muyti sedata ko kilalem daji ko ti kilalem tamaser kendoti kilalem ko beti ka wasafe ka wofo hani mol mi an ko manso ngata kila fangola
so bari so birin ate wonnen drol ni wo kol be ka moli nen ka chako tabalol kumandi tol la ka musol la senya nyal tandila ka je ko ka sumuna la murundi je muso ke senyal nyama so anin ku jamal buhu fana mi ala imam malik kan anin kama buhu kol min fo anin musunan musululu woro ni min sanyini no comme pour jeno la kol ten so birin kila wo audio ni moy ba watela fo so birin kila wo ni audio la moy kila nata reply munela ana mune fay so lafta mo min be sudi ara nata fon so audio play moli audio findini nga moy be audio murunda ko ma kote ke pour moli amoy akam bala fa bake bala fa balemu walla alkano kono ala ya foje altol le albe alkano non tati adama dingol be balu kono amwatun ghayr ahya ala ya fo alkano kono hadama dingol be balu kono ka balu ko beangol wolle molti min alon ko bi ikabula noma na gambia mol beje kala na funo besike ka di nyine la tanyine le nyine muta alati kala ko beke nyine min alon ko wol fon sa te wuluno abala fa warta wala nan ko alay nyine fo kila sallallahu alaihi wasallama samudan kol la ko to akama samudan kol de muhammad fa deena o nge kandale fastabul amal al huda inata ye filo kanu katambi kandola mbadi ngol mom yalon ka kanyim kumo fo mbetulo bala ka kanola kila kan kaje ko bo whatsapp group ol to waka whatsapp message wala moyle nyim banen tol mi anko ateke foje ka moli nen kaje ko sekol mi anko minu ate karandi afa fulangol ni wode kurto du wala fengo katalari mbandale han ni ikilol ka findi komale han so birin kila wo be la moy kila atlo kumo be moy imam malik mi awo tuma ni koma laro la ka fole ke geya han ako ay kuwol dan mi yanko komi musululu woro wol se futunole han so birin kila wol moya nate mol min de da special wol kam mol le banen kila le mudaji koti kila le fengo beti kila le fisiata fengo beti ha sha purunga kila to aset kila fengo to seniata le purunga fonyin diamo fon kono mbadi ngol kila to seniata le purunga fonyin diamo kono mbadi ngolu muntumalem afala taqilun afala tafqahun afala ta'lamun mbadun muntumalem be hakili mayala muntumalem nawol nim baba woli bitani na gamadula ibe kodol sikale be dilela dinwol beje la karamol man jono mol beje mela musol dani no mela musol feto fatano ime badingol makoy no minan ko lela hakko betol kan ala be nyinin kala wala al kamalun kullukum ra'un wa kullukum ra'un an da tondi an mas'ulun atondi wa kullukum mas'ulun an ra'ayati mbadi mol wofango be ta jana ala kamin fo sotu najmi wala beje wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yuzawu jazaa'ul awfa femman ke hada madingo e faye mimbara nday mimbara bole sotla bole jela afawol yeda kuwo fo moli alquran ko surul ahzab ala nata ala ayo sambanan nyin afam batul ali be kumbo min kala min yanko e kabulan sufiyel no mal kiamalo no be balu ko no ala kala kumbo fo nillu min ala jahannam mo ndi ba fula rabbana mariyede innan tolde atana nga no maroke sadatana wa kubara'ana nanyim mo balli lan jikite tolle la dunya kono fadalluna sabila ifele en filini silo la mariya rabbana mariye atim difani min al-adhabi ntol momo la yankan kato fem bondi je yalla faytol tato ala defo wala anhum la'nan kathira ha ye halaki ye yankan kat nyala mi yanko jawyata bake wumi yanko al-qur'an badi wala nakira sallallahu alaihi wasallam kafuko allimu awladakum al-qur'an wal qur'an yuallimukum kull shay alali dingol londinde al-qur'an way londinde fengo bela mbadi wol القرآن فيه نبأ من قبلنا وخبر من بعدنا هدى للمتقين اتلمو كاندوتي على نياسلنا موليه nimani alquran mutambe batalam be halakilam be kala nyola jongolti be nyo ntol fangol damalle nyo fuariande ika moro tara sate kono adamale ka di ma domo nate findi tan silo ka moli kate ma bole iko musol kono le katinya ni solle ka fate nati mo misil makendo tini mo mi anko e beje munat ne ka dino yuska wol tapale ha munan na few mi anko ala ya ditele tatalale ni wol be kanya woto ni mo misil moto nyamati ila faniya ila fokumo ila kebaro be wuliyandi bar yalo mi bala fa warta
dina karambali alem ndenga ku karam fango to sulalia na jero to je mbalute kono nyama ni ngelo nyami suladi no billahi jannabi da be sanji tan lulu sila walla safo sanji tan wakatara alqur'ano tema futata woto aka alqur'ano safeno aka karanno aya lon dina ko be nyami hana marina taka ku jawoleke ba dina ko ita nene no lawol nde fo mutani be jenna sulal ka foni ngam ikata ka moto luwas 100,000 ogia 200,000 ogia ye pabirin kilinda e nahwo sita ko moto ya bulani moto ko ya samana gambe woni senegal ka fo inata kila la hadiya le kani to lamol ka bor wolene be million wal dile molbe siba konko be exemple ngata le karabula la jan sinya jama ndey so mutani sanji tan nim fen nene man sulaje min kay karaya ku balon hani ngeni ni ngala fay ka kamfa wo karaya ku bon to ya moli ka wulu ni musol wulta be ke di mo tolala mbadi mun tumale mbebo munati nante tula ko makadum to lumu mollet min alon ko samu ale misalo min fo samudan kolye wole benna banko kan illa man rahima rabbi fo ale minul kanda ale tanka kando ferete fo ke ban kando la farika fo ita tale ka fo ita lafta kala be angolti anta tibit kun bal'ut himar astaghfirullah alazim mun tumale mun mbebo la nyin kol kono ini hakilo be kende aren ni libya silo biya finditale moli nyanta bola ni morial ni nyukoto yalo be mu fanyalti ika safo dede ka fo ni defrete be tira sulal kundo eta lo jana ke jufara safo la fo e buila kutro kono woldol fa bukan ay tali fonje ka fasil wala kan ite fa ala ni shiriku atamoro ko ne safo sidron e beddu na itali le sula fa ngotejela ita tara alkiyama ilata alale bam fo ilata wo hada madingol le mi alon kala takke ke jongoti ke be yandi mbadingol ko dol beje fo hani nga karawol la nga wollo nga nyoma ko nga nyokono to dia dunia balu wote baynola bari fo nga aqida le soto nga la alala billahi ni malla fi nga nyo hasilia nga nyo kanu nga ke kilinti nga la alala ngata mbadingol kon dalila teje nga na alfal bunya nga na alfal la kodo dila nga son tawhid wala mi alon ka sabata moman fisia moti ikate la alfaji ya fatale fisia ta karti kar wala ala ko hani inna akramakum indallahi atqakum albeto mo fisamante ma mi alon ka ta silatande alala ndol ka fo karmu woli ala ko hani alqur'ano kono ila woli e fona alqur'ano karam bara ma karam wala ni ka fanya fo ala ko ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun wollem ala la woliyelti min yalon ko akko illa tante ala lay tarte kasilanna isontante ala lay tarte kasilanna woto ala e wo sarto min fo nite wo be gede fana mu woliyelti bar kankar kunan gol mol mu woliyel kankar kunan gol wol manke woliyel kankar kunan gol wolle fisi akanga jumaare wo foyte muna ni fate bukate bade sango sandu muna ni fate bukate bade ba kono jetem ngamre ke bade ke ike kule komi kanyi nol ku nyamin molle ke sutura iwo do yari may wo fure may manke fenti te ke no la fenti ike sutura yeta ye bade ko ka hadama to mal be bade nyami e ka sanole leka ngamre ka bankole leka tumbol yete dum ko tumbol kay no dum nyami afila ka fontol ye momi alon ka kila nenga kumo be fay mol bondi ka moli neng kila mi ala ka fo alqur'ano ka fo kila ko muhammad wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fayasubbu allah adwan bighairi ilm kadhalika zayyana likulli ummatin amalahum ka fo muhammad ka ta moli nem minul fo ya lonko ika molu kuma ni katante ala tanokan nyillo ta nyen kumo fo hani binto la gambia molu koy ka bula nyine no molu koy la ta nyine le malla alala kila la nomba be forumo kono le nyim bane do ni ku jawol min be ka ke forumo do kila ka wol be la moyle fo nyim bi nyim mankanya nyim audio mankanya kom be ngalon ko nyim nyam matale mo manya na ka la moy koteke ali mbatu nga audio pile alal hakko bo nyede diamo nyim be jam fakam bari fon safo sambi be pare ya wala kila alkiyamo jara ne ko muhammad ga ba ma ga olo ho si bodan nabi o mola afon ako yan ka be la mai
aka bulo kada ko ka be la man akora forum aka ka be la man afa Muhammad Rasulullah iba to fura ba mu la bina ba to ko wadi na to be yek ahwa bi mai bina ba to ko na da la fuda kiranyin ma ya su yara aka to ni a to fura ka da be ahwa bi mai akom imanya sun ro kai do kan sila boda kan alal tulolo de momin be sira bala kayto le jolonta je so ko bidi waya singolo kan don kila boda o kalama ko me waya singolo kayto kan alkamo le ma alana sal kiranen ta sallama abamu kan qawluhu ta'ala ama tasqutu min warakati illa ya'lamuha hadi ayo bala tawhid ne yeri jambo jola ayni ayo min fo jantem fan yalem ama ayo foku ama fasarku ala kamin fo teng ayo nyindo wole mu fente jolonna yiri jamboto wulo kono walla dawda fatara ala ya lo nedron komi ala ye kala la manse ala nyamin komi dibi fingo kono bere fingo beje mene fingo be lori wo bere fingo kan ala ye wo mene fingo jele wo bere fingo jele wo mene fingo ay wosin kan o moyle nkwali nyi mo la tapa yalo ibuka karang bari mol mi yalo ko man dino kare ko wala sonno mo jakasi bari ndeba fole ko ngo akanyi alquran min foteng amanke fam fo kamandol fana nga karanne okay abuka fo kunteta manon tati ay min foje fanyalem arab kan amamo inti okay ntolle mol bela jahiloti bari kam min fo ala min fo jam komi wolem yiri jamba buka jolom fa tarawobe ala londo tole ala wolonne kila bo kalam dala nyaadile ala ka fo kila me ko sallallahu alaihi wasallam inna ma alaykal balagh muhammad fudan role bete kan wala na hisab kondi bobe ndele kan wa ma antayte muhammad manke musmi'in ka femmoy man fil qubur min ka ke kaburo fo ala le be kelab man soti mi alon kala kumol be wali la nyoy bang ha salil ala seniyata waye ala ka fo kila ma anta bi musmi'in man fil qubur in anta illa nadhir ite manke muhammad moti mi alon ka fengo moy min ka ke kaburo kono ite mu masalandir lalti ako muhammad o kama lakna qabla min qarnin ngamanto dol halakinu jannatul kana hal tuhassu minhum min ahadin foy ka woli ka fenne moy da koto bang aw tasma'u lahum rikza aman soto nin ale min mutadron chawa banta wakatu ala kulona ala londo da malto munati na nyunuka kila toke business ikalo ikafo la ilaha illallah muhammad rasulullah bim ya tabulo ko si ben gadio farla allah la ilaha bim ni noma musote muda allah la bima ben gadio faral billahi wallahi momi yalon ka be lorin dansit la be tay sabakan abe dolo min kan alata alala abe don kam bopla han wala sutiyata alala wala dankeniyata alala wala fisiyata alaya dina nyimi yalon ko ay tasabay ba minia kangola ay jinol tolanda fambala abe mol dabara ba fa la ilaha illallah muhammad rasulullah be mol ko makuma be tabulo mala bima be musol te mutala ateke don nin ala tolla billahi wallahi tallahi mu'mino misiri momi an ko ala aqida betata lata ala damma la tay babulu dolo babulu nko wala fisana ni afawolti ni be siri nyoka tasabayo be mobe baba buka fam to ko min biri nyo kumandi alquran karandula pa biri mo beje nde yusufa de tonya ntela londo to abu abdallah bi jane se sadio bi jane kano tankal nde nga warsle karan okay bari lafta min fula alquran on de ngamin be karan sulaya anin karamo en karande min ngamin be karam mutanif alquran o be nene maaji alquran ko no waddi mustakina atije ha nga ken status de nasulal nyaaje iko nyego nyim fomune alla gambia sukulala ngo yaka alquran o karande akonye ko alkamune batu nyama ta la sambo leptano to akonya alquran o ba arabu kango minna be safer minna mofiya kara moko ya koran tubabi ya kara yahudi ya kara wakini wala mobe kalon alquran ole ako waddi be ameta ko mustakina nyunule kila to le kengaji farala ngote ye kila to ka jenoke wala kila to ka molla futo ba wala kila to ka mol tapale ya wala kila to ka tulu wala kila to ka mol ka fanya foni mol ya wala kadun yalon ne ko mon yalon ko awa mo le muyti wol man karan imaje hanin to karan na mi yalon ko ima arab kare imam fello arab karan to arab hurufol to ten alal hako boynin ni dara ni moro le kamunek
ibenyi arab ko ni fengo be ka arab safero le bondiyena bawo yalo ne itete o karanura pour que tapale yani wala ni te ye allah ko ngo warandiye ni woy woja sembe fula ko na hajo be jarata na keta nda koy bar allah su ko no ifango ni min kata bidu ni defana date da soro ifan fe o fo ba may o fana bafle nga fo hakilo du karto karmam betia hakilo tuato ha na fondin kene ne doya fala wuluda akaye kontani nyunu le wuluta karmam betia ni em fande sanji kemekere ko alkiyama kana tinnan nimbadi ngol yakunduna ha a hena hani biabe baluri ala o molbe baluri ya kanu ay kanu ha fo ya lon ka silenda bi wole ka fondin kele hajo be topato moro ka fo wala ko haklo tuata be krete bi wole ka wala ko be ke ndenga lon ne ko wala muso wuluda wala la kulliyeke wala la ko be topato moro ka silandi min so mun tumade min tolbe bulla nyin ko kono mbati ngol hani say ngamul audio ndo ngala moy kote kadu audio jamalle be ye kundu ne bar bimbe ni damale la moyla ni nga tay mo soto lundo minala audio la bon nyim fana nga pile kad ni ngo fana pile ali o moy in ab ni ngo in ni ngo pile ali o moy badiamo be siala so mbadu nga nyi sey kan sinya fula saba nga kacha en danjang o audio dol min be jembo wolle fana garawta nyim fanande bawo ni non kila ba forum wala kon mbe won non fana badula ya wala kila alkiyamo jara ne ko muhammad ga ba ma ya olo mo si wala nabi yo mo afo akoyan ka be la ma aka bulo ka da akoyan ka be la ma akoyan forum aka ka be la ma afo muhammad rasulullah iba to fura ba mu la bina ma to ko wadi na to be yek yo anyin kitabo min fotem binibo ko min gambia mo jama malo ngamla danda gambia banko kanje binibo ni akatara ni afawolle bulu ikela talbol karandal suku kensen wolle be farinje ike karamo wolle sukuje sinin tuba wolle ka sukuje amma alaji maliki wolsi wolle ka sukuje ka wolle ke ala wolti komi mote wulula min be fisi ala wolti karamo suku kensen wolle be je femmanta bala dina koto ida binibo ikela talbol karando ni wol bo karana fo ka yolo bon tasabayo bebe nam yala defo dinni ma birin ya asabe jara kanikunda nun kuduro la je komi ya mirano ate tamala juna kada nene din tole ya sotole nun fo aman tama juna ha aka musolla en jonol den akanto ya jate ko mira tasaba komi tasaba ni jono abuka wol bo nyor saka jono den akanto ya jale so inata fa ko hey ni no mu jono ni tasaba yol so kono ku jamal woni wotanol bari nga audio ni tende ni nga pilale fula saba nse diamo danya ahwa bi mari bini batio ko na de la fuda kiranya ma yesu diala aka tolo ni ato fuda katara jele akone kila to fuda katara jele fanyale modi kila sallallahu alaihi wasallam bira fata abubakar dunda ka findita ako ma muhammadun kila manke illa rasulun fo alal annabiyum wala miyaron ka kaltata senata qad khalat min qabli rusul jannate kana ale annabiyum dolle de danu afa immata aw qutila na fata wala afa in qalabutum ala aqabikum al murta kuma altarta nyami wa man yanqalib ala aqibihi momo murta ko kan fala yadurra allah shay'a wa ala turara fenna wa sayajzi allah shakirina ala bala jaylal dola ala tendla wa ma muhammadun birin kila abubakar dunta kila fureka fintana kila sallallahu alaihi wasallam al salon ko nyimol lata alala kila mi anka be balu kono ala ka fa inna fatahna laka fathan mubinan liyaghfira laka allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara ndoli ya mo kata ja fa be lara bun ko na be sino la manta jumo fon sali ka fo ka tita tata makala nat fan yale mi alon ka kamo nyamande han kando be dunni se wuliya ba katam muna na sama bena wala na dobi je fo jaseke fende fo wuliya fo jaseke mori se bata fengol dai la fa ha ka fanya bafo abe sirim bunkon bawo mota anya ka wuri ndatem alalti bari bidale be ala tarraje billahi wallahi tallahi hatta idha akhadnahum baghtatan wa hum la yashurun ibanna kolem alati ase kondanda ase ko beke nulumi ajoko saji ni nyama kitingo ya sita ko ne julu jamba ka bala be yorari atekata do mo kanna kama fe mantra buru fo kuti na ko kak akafo muna danda jan wala moti hatta idha farihu bima utu akhadnahum baghtatan wa hum la yashurun abubakar kafo saibole ko ma muhammadun illa rasulun kila manke fo annabi modron
qad khalat min qabli rusulu jannate kana annabiyum dolle de danu afa immata aw qutlan in qalabtum ala aqabikum yo wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurra Allah shay'a amma ala tora fennani momo mutekom wa sayzillahu shakirin wallahi bira findina jannaka ayo do telephone ako man kana ya'budu muhammadan nim momo tarde ka kilale batu ako fa inna muhammadun qad mata de kila fatale man kana ya'budu Allah momo tartaka alale batu fa inna Allah hayyun la yamut ala be balu nabuka fa billah natani alquran ayo karam biring abubakar dunta kila fure ka findina mbadi ngambia nol ay nyine foye akoy man kana ya'budu muhammadan momo tarte ka kilale batu kila be fisiari nyami ala ka fatale ko atondi fan ngamin fo inna fatana laka fata mubina li yaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma hani junubola kana minka nyanta minkele ala yam fata belale aka innaka la ala khuluqil azim itale daji ko fisiata moli beti sukulala nata lo alota kila balanya ja kai wa afdalu minka min fisiata ta kila sallallahu alaihi wasallam lam tarakatu aini nyanene maje wa khairu minka min fisiata lam talidu nisa'u musol nene mawulu خلقت مبرئا من كل عيب كأنك خلقت كما تشاء إدى داتك تانكا ناسي كو بيلي كام تاني إدى داتي فايلة بعدي نقول بيري وكيلا فاتا كيلا ميانوكو عليها سامبو فو إسراو فو سام فاتا ورا ولوتو أجيتنا ورا كسي أنيم فارول كدومورو كي أكوا فوارياتا كونكو كا متفاكا بروسيتا كونوتو أتاتا فو على لاريسو ساندو كيلا we fa abubakar du wo fure kan ka finda ka fo man kana ya budu muhammadan momo ka kila batude fa inna muhammadan qad mat afatale man kana ya budu allah momo ka ala badu fa inna allah hayyun la yamut ala be baluri nate fala abuka fate fala munati nan tol fon lafta ngatu koma dron munati na mallafi ngake nga balu ko hadama dingol ka balu nyami nga nyo bunya nga nyo respect nga nyola makamo diala moni yela wululal topato e kata ke wandi wululal e jongolti woldi ngol mi alon koy fangol yol bambania silole kanno ila suwo kono je tolle wol bama wol bambania wolle kana muri ke ki bidi kold wolle ke kol wolle ka bi ka fo yon karmo ding aka borle fala samdo ka kundu mbadi ngol abala fa warta mbe audio pila signa fla ngadi amo danja inshallah bari komi nga fa le nyami audio nya garawta bakele so mom yalo momo juso sutiata ni balla moy kay ka yata e kata kamfa ye sabarota dron ha e sabarota kila la dungo forum kila be ñu whatsapp groupe olto yo wala kila la alka mo jaada ne ko muhammad ga ba ma ga olo mo ci wala na bi yo mo la afon ako yan ka be la ma aga bulo ka da ko yan ka be la ma agora forum aka be la ma afon muhammad rasulullah iba to fura ba mu la bina ba to ko wadi na to be yek ahwa bi mai bina ba to ko na da la fuda kiranyin ma ya su yara aka to ni a to fura ka da ji ahwa bi mai ako ma nya son ro kai do kan kila wada karam alana sar kiranin ta sallama aba mu kan o zamu qawluhu ta'ala ma tasqutu min warakati illa ya'lamuha hadi ayo bala na sirif ke ba dole ben fe yala de ka kamfa junale so audio ni me play kan bala ka mamo ke fe mamo ala la moy ko ke sa insinal bula yo wala kila alkiyam mo jaada ne ko muhammad ga ba ma ga olo mo ci wala nabi yo mo la afon ako yan ka be la ma aga bulo ka da ko yan ka be la ma agora forum aka be la ma afon muhammad rasulullah iba to fura ba mo la bina ma to ko wadi na to be yek bidon kila no mbal sa nyina la whatsapp groupe na la asura la sennan fanay karandol fana la fra dunna na groupe ko inshallah barani ko mi ngal nyini kamim fana na mol mi an ko la mol be al kiyami la fteni ediam pour ka groupe de la baw frère jamal le biete findi non na barni ka whatsapp diamo nyinke baje do bi nga boy kala ko ni ka nyomoy
hani man kodi kino bar ko mi do bal kiyama ni se kala kaja whatsapp group no wobe diara kila fane sallallahu alaihi wasallam so kila nomba mobile be sula ngala oswol anin kaka group to wotano ha baral sa fa komin laftalo na alkiyama whatsapp group fane ka yele nyadi fonna jam whatsapp nomba kino le malo maybe lakra fane nomba do resol ma fo alio ko nyim fana nyinin ka komin lakra nomba nyin anin a whatsapp group ko comme altol mi internet ko ma Cheikh Ibrahim wo mu yaddo ko ti so nyinin ka on ko ma fana mi jala isa ko nyin jibe google ya search okay ha alia ako nyin fenke inshallah kadu molla mon mi ango be alkiyama ilaftale ka whatsapp group o ile pour ini ka nyomoy ha bawo sayen kila du nyonyin dile bawo kila fa bulo la dado akay ko ka audio nyim bela moy forumol kono inshallah ha yo bitun se kata ke ngaw nombal sur ala la moy ko te ke ngadanya yo wala kila alkiyama mo jaada ne ko Muhammad ga ba ma olo mo anti boda na biyo mo afon akoyan ka be la mai aka bulo ka da akoyan ka be la mai akoyan forum aka ka be la mai afon mama rasulullah iba to fura ba mo la bina ba to ko wadu ne to be yek ngo yo sa al nga danjang mbe yam fo dana mol be bulo comme wato nyina jam fo kam inshallah al kata mutakula yo wokola fana be duwala fo wala sem be so ngani khalso la na barol ton kaminul fondala nin kam o men ka kullo to inshallah taala alen so ikhlas wala alen so kandola alen na tauhid wa na aqida betandi ngata silam mola mota ku keno la ngadankene ku ku ran so ta man ka hadama di won la keroti ala lake nse dankene wala almalen be kandan wal allahumma arhamna bil qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa rahmatan rabbil alamin allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa allimna minhu ma jahilna وارزقنا تلاوته أنا الليل وأطراف النهار وجعله حجة رب العالمين اللهم اصلح الدنيا الذي هو عصمة أمري وأصلح الدنيا التي فيها معاشي وأصلح الآخرة التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرادا غير محسن ولا فاضل اللهم إنا نسألك خير مسألة وخير دعاء وخير نجاح وخير علم وخير عمل وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماني وارفع درجة وتقبل صلاتي وفي خطيئتنا وسر ولا من الجنة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما حيتنا واجعل وارث منا وجعلنا لمن ظلمنا وانصرنا لمن عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تدع في مقامنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من هوائج الدنيا هي لك الرضا ولنا فيها صلاح إلا أتممتها وأزكيتها وأكملتها رب العالمين ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا تحمل إحسان كما عملت علينا من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع يا من خزائن رزقه في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفع ما لي سوى قرأ لبابك حيلة ولئن رددت فأي باب أقرأ من ذا الذي أدعو واهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع حاشا لجودك أن تقنط أسيا الفضل أزل ما هي بوسو ثم صلاة على النبي وخير معنا من بي يتشفع على بركة باك ديامولا من دياني مستيكو بي أبوتان دو يوسف لبلا yo nin ku bida timmata don obota alal bala atata timmata atata fanan ka ko ultimani inshallah